Togo vio mititelo, mititelo, mititelo. Togo vio mititelo, mititelo, mititelo. E nuke mile oya, miabe viola vadui some. E toke mile oya de, miabe vionchi mile wero. Mititelo, 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 mititelo. Ameke we moule se gomewa, tant pis pour eux. Ameke we gbe yo ma se gomewa de, tant pis pour eux. Togo vio mititelo, mititelo, mititelo. Togo vio mititelo, mititelo, mititelo. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Aweto Séraphin, Wetro Boko, le couteau foro le Tchabane Bani Majiro. Yo, Apeto Amos, Apeto Séraphin font les Jamani Bani Badi Nué, spécialement les minutes que douame. Moi, je sais bien, mi font nué, miawe les doji. Enyo Aweto Séraphin, mi do akpe manya brulenon. Pe ojaku elu mekumi le togobe manyo ya mele radio ya volete di nemi ma 3 de wa e digitif ya togo violo wa vu so 1990 50 90 togo vio tite ho be vovo du nyagba blanc e lo lava togo to do lava togo mile ya ode avant klita kakaka akoto nyasimbe e adema e polo joa. Et puis blaton voini et ba limi viva khwe il dit pour mille kakakakaka o d'accord akomako o d'accord akomako amola ou wamo amodo be avant les o zonzo le kakakaka amoluba afa la fakpa pour la dunami et le 19 août 2017 a retourné à Tadam Penpetoa et va dosso la mena Togo vio mi madano de mi fokaba. Il y a coalition de 14 à évaluer. Autrement, descend pour pousser, doit le wajechan, pour pousser pour wana. M'jojina me le voit, pour pousser à, au toadi. N'kebela non, amerobo manan ne pepeo. Kakakaka, autrement, pour pousser quoi? C'est des yaova de, yebe, et nya otobe, et n'y la soyanami. Ou de Tony Sauvaille. Togo vi kochon nia. Ou le dit totro. Ou la vuyame. C'est dit awe nyakebe de toade. Et Georgina Togo viwa. Et Georgina wale kokwedo. A koto Séraphin. Yo, Amagamos. Mesenya ou. Afinema. Ageremela. Madougbene radio a voulete. Pe toji nolo kata. Adjivie omaga se nkonye po ke fi ke nyado fifia ya globe ero kiti kampome elebe mia da sile mia pe nugo mase burulu onchi na mi okata mia kpasi hena avu ya pe enu le susube na mia tin don voix de toko. Yo, Adjiji, depuis 1990, ye miele avuom, kaka vana fifi, abale, ke onto egloye apeto ya demak pro Togo doa, epe black ton voni, epe ali me vihan, ko pratiquement eva wabe Togo nigba, le Togo doa etrozu, famille nyasigbe haupe propriété. Mi ma zikpi nene more, mi trozu kokuina dupotu ya meto, ke le nyatepe mela, apeto tikpi achadam plepe parti a va fond be manyene no mi fond nyatepetoa le fofoma mea mi okata mi si le nova yi tikpi achadam va doulu yo Jean-Pierre Fabre be grand frère onye ne va le noa de fifia va deje chebe yo ka matin wo amamo ho kama yo kata yo anodu ne mia yo atin do wa de toko yo le du
eye wo de sia de kple de sia de be yo agblo yo nyako o ma gblo kpɔ no le zaria wa ba ja Pierre Fabre leke ame yo leke e vevieto ja Pierre Fabre nye woƒe cible number 1 gake nu ye Georgina menye be me jime de na le fo ke eno du le woto nti e woto kpɔtɔ kata ha ame sia me wo se nu gɔme no 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 kaka va se fifi yike sedia wo va do nyame eye wo ko enya be yawo eye nyichoa do le abe ocho nyame fo me chume o ne mi le nkure no anchi a sedia wo fe do iko va wo nyichoa magblbe miawo e nyame yo o dona ou parce que nous yo ke revendiquer mielea egblo de ka be nu mo le bo wa wo fo nu ke gblom EPT uni to le la eda si o vague dari nyamanya na mo pok tefe ma o eda si vague dari ego par exemple o non amere yo be champion nyamanya nka yo mo le be champion le nka me ela yakoa vo se de o me globe ela yiro aloma yo ça dit o foro nya sigbe après 2020 no ja da présidentielle yo autorisé si de o le egbenambe haro la yi alors c'est des awomele gbenambe merola yo oda si te fama vague dari gouvernement de transition ha oda si te fama vague dari vo enu ike ku nu ke glomio mi le ya o do poji par exemple réforme egbe eje fambe sans réforme là accord que magana e to gwajo eze fambe obo awo nka cour constitutionnelle a yeye ou commission ha yeye commission électorale ha yeye ce qui veut dire découpage électoral yeye ha le java nani et ce mi le na poma ce qui veut dire mio ya la mi gagner point o mi ça dit no mai brognado clairement ha e do yo clairement parce diplomatiquement là o nya fi agaba avuro o nya no tefema avuro o nya no watara pa pela me poto demain agaba nu ka me gerema nya nya watara jouer rôle nous comme parce que souvent fort nya sigbe a nega yakoke ala be watara ro point gande le France bon gake c'est 14 après un jono no yo déjouer watara fait plan de siade to après to Buhari pakple Nana Akufo-Addo fait pekpera mentimea eye wo be watara fait plan o kata o tomber à l'eau ta c'est 14 a nyanu ima gblo nye be miano video ho yo ke be yo nya gbara nya la gan ko eyi ha mo wanyo yi ha mi fifia nya ma megaliolo enya ke se dia wo daran gbem fifia mi o ya mi le na no de kotoku mefo ike EPT unito me le na ne kento de kotoku mo mi le me koma fo mere me le gbogbon be nu si anu sogbo ta me mi ape on politique yo ke gbo yo me le certifié protocole wa politique o nya jo ike wo mo le ta America mega se enyamo do tore ko wagbojo fifi bomuzonre yemi ano megbe domena se 14 a enyo ne mia senya wa gombea jukwa edu jivire kle vanusi anu npo su jukwa si o ye coalition de 14 be nananya kebe de ai gbagbon le mebe ndo le ya se dia mti talo eji wa ndo dijona yo bi yo po dijobe nene be poposia elagbanu yeji eye yorula ko tananu ke yoro janu ke jukwa le dia sibele ko gbonjaria nene a radio avulete di emile jukwa be nyona ye miomi jina imle bio sebe nani edila jotogovio do sedi ya obenya ya dia allo akpakeji jukwala non nzonke jukwala non e dokeye société civile la wo son do mi dra gbon pata mi drone dalo parti politique di allo sedi ya odi Jean-Pierre Lawelo Chikiro Lawelo nketi tikpim le ponpoma leke jumevi gbalo la ho sedi ya wo kudo leke sedi ya wo de afaro on to gbranzane abe watara egba waye gedegedere nemnyibe Nana Akufo-Addo kudo Buhari no clever video wa kudo se 14 wa kende elane gba le Togo viodwa enya dinabe watara le odona France mi se senya on flivwa le ko konudo enya die ya mi ele zebe Togo viodo no clever son mlibio se benade tumi gbalode le kimi ba fode la no le nya ya me son ma le se dia obe a contact va nayo mi abonu dade a mi so da tamea
les Kenya Woto, Akodo, et ami Potio, du Potio, Kodo, et coalition, c'était civil, les Kenya Woto, Kakaso Kodo, diaspora, mais à côté, c'est la fin. Yo, Novinia Amos, awole doji. La CDAO fait Naïka ou Chova. Au fait, ma problème, il y a pas de moitié. Mima pas de blibo. Amrera bien, les coupons à de moitié, maha. Parce que, gars, tout le monde a un de Joma, Yaman, no Moji, no Bruxelles, Moji, Bonava, Munich, Zamen. Et non, vire bien, c'est bien, les Kemet Ponyamaro, mais mi moitié. Moitié. Ta Togo Viola, elle be miakpo jijore CDA au tonchibe au moins 2018 ya mega no abe 2005 yike o vanna au tro Togo vi plus de 1000 personnes ye au Togo vio abe akpere ka akpere ejifo nene fo fe ya mega yi nene mo de ame de o nu jojo yike megbro vai ke enya ye jani fifia elebe niaga ablali jiule kemi ble zoafi dontonto le gome jemeya zoafi dontonto le gome jemeya elebe sedia openya yo bula ebe fofose allo discussion et dola jayi dola continuer et va trouver accord d'une manière consensuelle. Donc, ce qui veut dire, on ne peut pas signer accord avec Harekeo. Ben, il y a où vota politique signer accord, ben, il y a où, ah, où, que fifi to bon, ya to doji. Et le C14 amea, abale, kenyo katamine, par exemple, PNP, ple, do la ben, ça dit, il y a une ko, ou linashi najio. Elle va dire à Garou, PNP, to, tu n'as pas eu à casser. Ancheto comme ça ne yo atinvaji ancheto ha be ma dwa choyoro yo la vuya on fia menye gbo yo le gazo ple toto no menye gbo yo matin lo numo nu kataro la tote azo gamenye be nu kataro la tote e fi ke tipi achadam le la e ha erola a boborukui e wa yo fufua yikenye Jean-Pierre Fabre Jean-Pierre Fabre hala boborukui be okay yo la funfu eye pakple yo no vi potio kata se ameo kata se 14 amea amesia mena didi edo kuiva 0 america mero la gbolbe ya yedu popularité ou eye pa mo sugbo o amesia mero la va gome eye wo kata wa no tellement soudé be le maillon amela maillon faible de kemega manio oh eso mi le no gome sema ta les C14 amea fifi zon lebe tontonto le dia yeji et le fimalea odola segome et mi atogo viomiro la na wanya be baba na mede yike la o faux pas e ya magate zotogo nyibaji la fere ke vayo parce que mi ma toloro e mi ma ponu blanine ne pas mo be e ya e wo be nya ha vuya o ga bleke e ye untaselo ga va kwani no yike mi po abedo le jojon vo ga trova kwani no da mede ya fodo ba pe calcul ta e ya ma va me ko gbere o ta elebe mi atogo vio kata miano nya ya kumre tumeno e ye mi kata mi agbo mi le megbeno société civile ha amareke ma gbo ya ye tonye ao e ye mi ma va na nya fi bubu ava no o di fomo ameo gbo yi kenya janya nya o ga to do voken et veut vite mi ayo vo de to et par exemple elle a dit ma yu ameron tonko goha de o yo ke le Belgique pa nigbaji o to ko ni ba no fandu la menti ana menti gbe toto a mana wanya be no mana tote e go be na toto la o le ja to go mi amedo lo po moji e go be o le jiji be yo agble nu ike wo m amole ta ele be tipi achadan pakpele mais c'est flube o be communication mais le passé alors me fona no le ke PNP mame que va na réunion quoi OK egbe ko ko chupa petogbo va yeko ava gbolko evo en mo kata ro la corriger ne pas no kata abale ke Naftali Alec Bloma par exemple président do le CDAO mais yo ko o me se yo pa nyawo yo ma nyanu ikele jojomo ta diplomatiquement hala mirula c'est-à-dire mirula yidoji la pama ha
Mirula yi dodji la kpama ta nu ike matem agblɔ fifi la enye be la ele be mio katã mia kpasi ɖo ele be mio katã mia se nu gɔme ne mia nɔnɔewo ta ame ɖewo gbe be ame yi ke le dzava nye président ɖe ta ablɔɖe me dzava nɔ fukpekpe me dzava nɔ woma gbɔgbɔ ne togoviwo xoxo dze ŋkɔ lo. Yo axɔtɔ Séraphin dzidzɔ gã ɖe be nyina mi le radio avolete dzi be òun ƒonupo yo trua de o ɖoa mi gblẽ be miawo mi ma dɔ ame ɖe kpekpe dzi o mi ƒonupo nɔ trua de o mi gblẽ flim le nu ke mi gblẽ français ke miabe éditorial me be ne coalition la nɔ dzua ne wo be dzunɔ ba se wa axɔtɔ Tsikpi Atsadam kudo axɔtɔ Jean-Pierre Fabre oɖo la ƒonupo le wa nɔnɔ me mi ma trua de wa ame ve gãwo wa poa gã ɖe bo nyi le coalition me ame kpɔtɔ tsɔ le wɔtɔ lo vɔ ame vewo de poa gã ɖe wo nyi le coalition me ye mi ame ɖo alo hame tɔ gblẽ be edzi be ame vewo wa ŋdi kpekpe te nɔ dzɔ wo la kpɔ Togo yo la aƒonupo wa yɔ wa nɔnɔ ne wa tsra nu ɖo lo akpɛrɛ bo gba de nya wa to miatɔ yi sediawo nya dzi ame ɖe bo fofo Amos o sediawo gba ɖo gamɔ na mi ye bia be gamɔ kɛma be yɔ Amos o ŋkpɔ gamɔa eɖe gamɔa gɔme ebe nya edzɔdzina me ma sɔ ɖo ŋkume nɔ tsã sediawo gba le gblɔ be mia akɔ dape akɔ kpɔ mi dada va Togo ba kɔkɔna me ke ye wɔna kɔdza be dzadzina ɖo me government ya akɔkpɔ fi ne o do aɖaka vi o ɖo taba yi kpɔe o nyra mo do gbe eye sediawo gba le gblɔ mia be gɔmeɖokpe sɔ réforme institutionnelle kudo constitutionnelle wa o ɖo le wele Assemblée nationale va me ke we ɖo ame sugbɔ le Assemblée nationale o unir ye ne wo be wɔ réforme le funua wala gbatɔ nyɔ piam ma dzi gbe ɖe o ye dzumevia be nɔ yɔ Amos wala tutu be mia wɔ référendum ke ya wɛ ma funu mea wala zakpo na mi wala ba xɔ le mia si be nua ye Burkina Faso tɔ kpɔm lɔ na Blaise Compaoré be référendum yo la wɔ lo le ko kpɔ sediyawo be nyawa ɖo ma sediyawo ale be la kpe ɖo Togoviwo tso la réforme aɖo ye ame ɖewo le gblɔ be sediyawo ɖo gamɔ ɖe na mi lo le ko la te yi dzi na mi ɖo axɔtɔ Séraphin. Yo nɔvinye Amos mesenya en tout cas le nye akpanye dzia nye mekpɔe be gamɔ ye wònye o nenye be mi trɔ xlẽ nuwo nyuie eye egɔme nye be le nuwo ƒe xexlẽme le sediawo le feuille de route mea wo le gbɔgblɔm be wola wɔ réforme ce qui veut dire be akɔ ɖe sia ɖe woada référendum o législative o présidentielle o e nécessité be réforme koko la wɔ afi watem da nene ƒe akɔ donc nenye be wobe woatsɔ nua tsɔ assemblée eye woɖo kpe nya ɖewo dzi eye miatɔwo va kpɔe alo mi va kpɔe mia dumeviwo mi va kpɔe be nu yi ke wo arrêté alo yi ke wo yi nyawo gblɔ ƒe ya gɔmesese me va nɔ anyi le mia dumeviwo yiwo ke C14 ale représenter kple société civile la kpakple ŋutasẽlawo dome o la eye gɔmesese me nɔ anyi o la ke ma comité de suivi yi ke monsieur Antoine Fori va de me na miazɔ be la comité de suivi le composé seulement kple CEDEAO ƒe amewo opposition me le me o RPT unir hã me le me o yiwo ke nye ŋutasẽlawo hã me le me o la me xɔ se be où ils doivent rentrer en jeu eye fi kae nye blocage la nyi nɔ mo ye gɔmesese me le me va mo eye fi ma lea eye comité de suivi la wɔ eƒe dɔ vɔ nenye be comité de suivi va wɔ eƒe dɔ eye dɔ yi ke wɔ mede mia togoviwo dzi o la fi ma lea ele be dɔa katã na ho ele be miamla miaƒe lãwo hã miantre ne miaƒe lãwo hã miaƒe nyiwo miaƒe avuwo miaƒe gbɔwo hã mi kple nu yiwo katã le agbe nu sia nu me ke gbɔgbɔ le togonyigba dzi ko la miwo katã miaho eye ne CEDEAO nanya be la génération yi ke na anyi 2005 la eto vo ne génération yi ke na anyi li fifi la ta nye mekɔ se be gamɔ ye wo onye wo ɖo ke boŋ
peut-être uni tonto a confirmé vogake amenyanu yo ke lo me ole popombe o réforme menya ta enka référendum ere menya akonyo jamaida est-ce que o réforme a fi na kwa da pa ya mais kawe le ja organisé o yemi le ja noa emi malo ele me pomda ta enyama me ko la pama enyama me ko la pama e nyama mi la don kweji nyano kudu nyano kumde tumena se 14 be anokweka amayo ke finako eye nyicho ale anglais menomoji afi ocho ojiorura ma amene no anglais doma e gbolonya mo le ko finako ele ko o se kagule na afi vata o matenga se de o matenga to a confier akona me mo be no organiser a koreke le togoni badio wo de o mais le possible ma ko se be nyama mele kokom ta le nyanya gbonyea me chori ya kole betemne eya de kakoji be mele possible kron ta accord siade référendum yo législative yo présidentiel yo réforme ko là-bas et réforme elle a défini règles de jeu mais gagner be miaga subi un petit uni pas dictat ko elle be miana wanyazon wata nda bawara ya que paplo fait club mokata ko la wanya mi Togo viola mi le révolté azon et mi le nana mo nya mi me le ogbo kro mi mo nyo ogbo viwo yo wa choko mi ke jonu ko wa dura la dala comme ni be mi gbo mi lo awo e mi nya be tunchi oro na mundo mi o ya me ko sebe mawa de le miasi ga ke mawu me le ja di cho jipo va awe mi be mawu de le miasi o awo elle be miacho ajemoji ta le nyi agbonyera nyemekwe be gamoye wonyo eye nenu amenyo ko la mele ja passer l'assemblée elle be miato mele ja wo miato mele ja wo ko la blocage ma ja nani eye nka référendum ha o metele ja wo parce que mo réforme me quoi oyi ko meto réforme wa akore ke dadare ke merura nanyo ke se dia wa nenye bo buna tame eye ame de bonne foi wo le wo me la wati a se gome be dossier aduma totro le va nous kata Togo ya totro ma va o tu dis a wo pe do kata pour clamia est-ce que o me don le président alternance menanya enanyi kan nous kayo le popom du dum la me mo bon eta wa cho mi Togo vio a cho do ajoy mi malon ta mio mi a fait détermination et il a changé règle de jeu elle be Togo vi le cher na nyanya ya enyo akoto c'est la fin enyo me ko oli enyo me nyore ole deji bona toji no tocha e mi acha mi pobe kan le tobe npo le po e toke sinanwa e do la sinu la sodo e do wome ayakele poli godoa matotogo ntio yoko brosali yabe 2005 ava ivoye 2018 ari e pe bubeye e togo vyo yo tite kwa yo tite yelo ni miaso nyabe egbebe ase kaka di le Togo manyo ya mea o gbulezade yabe nenyibe on wo réforme wa akomana dio ni baba donku na toju no togo tok pata kinya keke wade enya divaje pas d'élection allo pas de réforme pas d'élection kaka ajikbovani ye yango opposant va ya kodape enya jina kaka vako. Pas de réforme, pas d'élection, il y a batrovake. Voyez va voir, et tout vont aller se sans nénéon. Oh, quoi, mais c'est dit à mon gamon, que c'est dit à Odibi, ya réforme à godo. Et comité de suivi, c'est le coup de goméa. Et nous la wotora, la nous quoi n'aimé. Ni, wate wa réforme, c'est bien que Togo vide le ji. Togo vide à mi opposant le voix ko yo. À quoi n'est ko, yo pata yo bono ya kodapelo. Enya kenji ma bi osia ko to se la fa nyi bi na ne va bebe comité de suivi a mte va pe do Togo vion ti o réforme na wo wome ye akomela ko wade le mi ya odo mo bo miachi moji ade o nya kpote kpo na ti opposant ogbo du vi o ti na te voir opposant o va gbona bi ya kodape le keye be le gbo odo a ko to se la fa yo no viñamos
mais le tchotche ko nyama be nyama jaba bien be o glo nyama va yicha be pas de réforme, pas d'élection. Mirula nyabe cadre me nyama na nyele a eto vovo ne cadre ke va jani fifia. Eye Cap 2014 ye elewo allusion na alo ya megero on allusion na eye o maga yona Cap 2014 anto pratiquement Jean-Pierre Fabra ye ko ye gavana enwa mename o nye amenela global alo anse to nyame ha nyemenye anse to nyemele parti politique lekemo ma vous fait partie mais emele ala bena ma vous fait doy me wona OK eye nye ma global pas d'élection pas de réforme pas d'élection il ken na iva yi vo amova yakoa enu nyure to onye parce que ni cho les anglais tout la fe nyama gaglo nyama ha be la koma me eli ke fore ya be eduji ami okata mi po be ma eduji o donc c'est un président illégitime et illégal ne do mo yakola fore me besoin be wa fifi o me besoin be wa on mo kata ha et communauté internationale yi Kenya ayeto on le reconnaître mi me dia rien mi me le dia rien mi to ya te pene mi anonio et mi a donc ba akoyo me yi cha ye na bo tro constitution aye pe ko mi le kakana egbe mi le pomda et les gamins me ha o be pas de réforme pas d'élection mi me do moyen de que yi ke la tin tota me mo ma wo o fait élection mi me do nana kamale mi simile yawo enu me pa tu ko enu me ko miawo bon vo fifi a donner auto vovo no kata donner auto vovo menye miawo va le gbogbolo mo so benari o la wo réforme ça dit CDAO i Kenya mega mo kata ba nani o va ko be nu ike edo ike lemieleri ni apa do le ankonye réforme ay kemi on to mi le gbom o eni be mi ma temi o hawa directement ne ay Cap 2015 me élection cho o ma ya gbon ne foreign anti bebe elle est illégitime illégal parce que mais hiabo wa fi to kro ha e wa du di proprement e so me hia so jo ha ba na fi ma be afi o le protéger be no onu yo mi le na pema gasia gamela nya emi ye me jona jina mo ye me nya tepe mato le noir le o ma glo parce que au contre amero tala elle be wa wo tout be yo a noircir à maman ye me jona jina nya yo ta azonde me gagner be mi a fait opposant o wawe henyava c'est dia wo henyava benadi wo réforme fifia mi bo réforme de c'est dia wo mi to ha mi ponora fi mi le mi ape dumere ele yim nenema dumara hamede ele yim nenema ne yovo yo ka va geje nyame mi ape dumere ele yim nenema est-ce que mi o yare amegbeto bubu fo ma viwo mi o mi nya alo mi o ha mi menya amegbeto abale ka amegbeto o lele wo wa dewa ne mi o ha mi nya amegbeto normal wo a kenu ka ake mo be enu ike le ji yim le amegbeto normal o pe dumea ma yiji le mi o ya mi ape dumo bien ma elle bo wa bien ne be se dia woto va be yo va glonyare alo comité de suivi to be ava o kalaboule ya va wo James de pour via elle bo elle be ça dit be en ka le ko glone ha et c'est 14 a erula na mianya ele ke no ale jim le khome o me gato ke bo no vo kekem afi ava o conférence de presse ale be le ke no ale yim jerka eye o le ele ke wu adudu le yim do ele ke vugbe ale didim do yo le popo ba ale ke vugbe ale didim do a emi le ko be a heva déjà rula do me rula wa na mianya le radio ji enu ke le jim le khoma me eye du kwa kokula miato échauffement wo hohovo eye e comité de suivi ananya be nana le jojo mu hohovo kono manya wo ha on to ho ma ti adogolo ho ma me ayi atro yire wo de asu ele na go sema ta nyeme kariji be megbleva be baba nanya amare be yayi nye opposant ta mo reform ha eli mi bromi le eno ma yine ne mo ha ta ya konene ma me ti yayi parce que mi rula na wana nyanyam kama e pa como ko ategero a wo pa campagne e pa como ko ategero a dai pa kola elle me semda ta nyeme kari e ma nyeme kari parce que les données ne sont plus ou bien ne sont pas les mêmes données au manière de kaonyo ta mi matin cho pas de réforme pas d'élection a cho so pa dans le 2015 non c'est des nous hama vaonyo
yo kemele de kakron o to vole o no no nchi emele kokoma because ba me chama do la nya ya ni me kare jibe me opposant de ke ela tin wo domo ela be me tin ja to go pe mo ke ji avayo enyo akoto c'est la famille se nyawa gome ni ma 3 de wa akoto Jean-Pierre Fab akono Achambo Johnson Nicodème Rabia osugbo gere le coalition me ke ye mi anto mi so mi me nu pumona ogbulambi Amos akoyade no wo reform wade akode pepe mana nyolo ke jumevine segome ke ye mi anto mi gbulambi jumevila titia mi maso kaka gberegbe cap 2015 be nyaye ojibi agblonwa ke yo yo cap 2014 a wo no me cap 2015 be nya ojibi agblon enu ejo le cap 2015 mia kafla vive se benina medeo mi mate so agona wa chon voa mi akpata mi atro bon Togo ni mi angolo be nya wa kle azode oba fu le telo yimi le radio a vous le dit a retour c'est la fin les Togo manyo ya mea fadao pastor et muslim to odoru nya me kle vive toi catholique to bishop pastor gba de homato ni sovayi be o toi leur government a dit tout am ko kuvayi le ke vive se le doa me doa o gbonabi o reform o doa we godo e yo gba tegbere di be le ke proposial yido ya o do la wele jumo bi be lonu ma ba me o nie le ke ye ma ba me o la anon gbodo na du quoi les vive ceci yame les crises que me Togo le yado les que catholique to bleman to church gere to kulukulo mo se dem to la c'est politique ya comme dobe jume vie et chalwa donu mema egele bawe yo no winya Amos mesenya effectivement cap 2015 me ba maglo donc George Nam akpena obe corriger tepemanam OK choyi avuya pe nyame a Togo vi de sia de pe nyaye onye amaglobe amero yo melemo egome yo nye Kristo tota awo enu ike vivi le nyame a inye catholic to fa dao prope amegamo bishop ple ha kletotio wa kakao de wumato eye wo publiquement eye onyenu de fracas iko wo ikanyenu de choc ike vivi sese eye methodiste to ni chonto ga ha wo ho ga loreme eye o globe elebe gouvernement na kpo nyamagbo eye perche nyiro onye se de awo chorora ike watima we yenu la nyo bon yakpama e komatem agloleke vonu ikama nyakure pastor abe ameyo fomovi to manyo fa akpaji to wa nenye ma blemio ma to ete para pastor gbogbo to wa de drito onyo la pato nya te fa ma to la o eye gbogbo to hanya amama nyama wunya o trona ta dona go atrota dogo na ma wanya ayi wono na gbogbo ne Kristo to mi mega yi manifestation mo mi mega vai zopao Kristo to mo na politiko onye mawunya manya yepe enu onye ye wono na gbogbo eya wo be mevo odio eya loko vemba nyama do gamasugo la kakanu ya mo parce que mo odio enu zivedo de Togo nyi gbamaji eye démontrer be Togo pe gouvernement me choma ugbo eye me no pastoro pe plateforme ji eye me fiano le tefa ma sigere démontrer na no be Togo pe gouvernement satana boye ocho me choma ugbo eye nu katamalenya yo bromro ela be maufa me ro to la tere bibla popui Roma to fa gba etawi to popu gbanto la ka va popui eneliaji eye wono gbogbom be mau nka Togo pe gouvernement acho ma ugbo fo na nye be mi khla bibla popui anuela mi atima poe ta mi de mon na makli rai nka Romains chapitre 13 à partir du verset 1 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures
car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Mire comme fille a eu amo d'emblée que la fille a coton à terreau. Vonu que le fille olea. Les nemico blemato David Saul fait gouvernement. Amo que no gouvernement mais o yobe les théocrates. Théocrates nyanuka. Amo que wona mau fait do. Et c'est de série que wala o wona kunare mau fait do donchi. Mire comme verset 2 ya. C'est pourtant celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Autorité Bewa bouffon a meyo kenya nu dra wolao ke a meyo kenya nu nyo wolao de no akafuo mi glona mbe Togo fe gouvernement me kawo buna fon menye innocent wo buna fo menye contraire yo wona le mau fe nyame ko a me ke le nu ikeme sobo le mau fe nyala wo mu ye mi agbero ne pa me chuma wo bo a alors que ne enya mau fe nya anya be Bible na mi nya benade ne mau le nu wo mla abosam ha wona to dena me e so mi le na komda car mau fait gouvernement yoke global le Bible la maleri onya me yoke vona mau ama yoke wona mau fait self do be nenye be elvo me jibe wa bu fo yo la o be na wonye vom yo kata mi po me ka we tojo asi ho me ka wo le de prison kaka ekucho me ta ne mi konwa mau nyama eye mi yona pastor mo yo keno no provi grama les grecs gami yo be nepios onyama yo kenye bébé spirituel eye le Christ to rem dare mo gbegbeleji ta wo no fi Christ to yikele nkonye sem o ha wo do dasi onye ai go be ne Togo manu enyu na wo ha fo ne Togo ale jobima fi ka ne ja no be le gbedomra yele fa ma wa yo mo o ha duji ne le ja no eye ta no fi Christ to yo kata le nkonye sem a mi ne gamé sukola mi dogole mi a fait tepo politique nous kanye politique c'est la gestion de la cité et les ko wo ne douana nyo yin politique mais de ba mo va le gbegbe wo mta yo ta o le gbo be to Christ to mo na politique mais nye ne ma onye kuro o ma ko se be mi se gomenam fo na mo roji a ojo yo ke mo wo kure nti be Togo pa pouvoir ma cho ma bu gbo la matema acho rami yo akweto Séraphin et la do dicho nami le radio afulete jibe no la teso audio wado ramia et la nyonto mia pour les radio afulete ji na Togovi kede no wase doa Togovi gedeo oni mao subola ye Togo ntoare mao be juela ju fa faye beni ne mia donkwa obe hovenu be professeur nani mi wo wona so nwanti kpova yi mama stade nyawa me na kpova yi ni matua de wa amido kpomi la chambo amos leki otro Togo yado leki yovova gble juado yovova so Bible kwa va tro Togo ado no tofia church yakli otofia church yakli va church odu egede omdo wa so jira judolo o so le gbaju e wo be Kristo gbogbo to wa le so de le Togo be nyame o amede be ye wona politiko ye Kristo eni ni ma yo hakme amia lero amia tono bo yo wona politique o tono yo bo yo mo politique yo mdina e mi ma dan ha yo mdina hymne national yo mi to yo mi yona politique o yimi BSB owo jiji gbale no ma be owo jumevi nyinyi be agbale no mo be owo moji ba agbale no mo kenyi passport ma e be yim BSB ameko we na wo ma e yo amewo mi yo o dakona mo ki bo wa damo da funui no be ye wona politique wa o mate wo carte d'identité na o mate o digbo ma ho na o mate o passeport na wa ye moji kan ko le voter wa tron nyalo e do tagu wa Togo vinyon ko lo se bien ko apata Togo nu so pata Togo nyon mi atronya Bible alere no gbe na ware ba isusu no pobe soku ye nto ba gbe no wa soku ya ba gbe no a nyemye pass of wa vituko keminya imi bronwa fofo se la pe mi ya do lo tenegbe wo ne mi da pe no lo kono mi anti doa
Togo ame manyo be wida kovado voa. Wida kovado ma. Ne se dia o he wida kova vidiade. Mbio société civile be nya jume vi gbalo be hasoso. O subo le Germany, o subo le Suisse, o subo l'America. Ajiri pomi ona. Mintero na jugbiri wana torio. Ame abila weya. Ye wida kovado vo kule. Toda sikeli. Nya jume vi gbalo si ni nya banko ahwaya ma. Les CDAOB et recommandations à l'offre de route qui va d'ailleurs. Et nyawaye m'a dit baso pour tanek bébé on en a mis à quoi toi c'est la fin. Yo, non viamos, me da que non. Et me da que ne tout dit non là, yo qu'elle mian kosem. Et n'y a pas où n'y parce que n'y a pas matou le mau pe nyame. Le ikenwa le. Et yo trône. Aye va wobe amegero fifia wa kpobe o wa dejesie be o le yo blem kenanye nene ma yo atro yo pe togbe ekon fone ebunu anchi kpo kakakaka akpobe nu le siare la fe gome jepela echo ni agonya echo bibla me togobe amogro na ya hamo ha bibla manyai aye me gale gbetem leji kebe Togo pe gouvernement mecho mawugbo. Par exemple, nemicho par exemple, mbukevio. Nou ka mbukevio ona. Una na chiamo ununa. Na mo jafoku, ame oke wonto le tout dam le jajama. Mbukevio, owe la memo soignem. Fifi amenye wo le de prison. Bon. Mi me ko milice wa keke kata ko o chotura si, o fuamo, o wamo. E ya mesia menya ame yo ke wona ne penu, o pon ko le gbegbe le circuler. A memore o de moteur de prisoner ye wo Kristo to na konuma na nyanuma e na nyami ke bibla globana de ne be ya ne ere fovom na autorité o be na wo nwi vone wo vonde ke na vone autorité fo Togo to ya to wo sa ko akponma na ko afun kuma yiji ko aglobe Togo pa autorité ha e to ma wugbo a me to ma wugbo kura eyata nui ma aglo le nyaya menamia Togo vio kata aya yenyebe afulete mi mele jada si atame be alo mi maglo be alo mi Kristo tonko hu ha ta gbedodora ila wo ala be le nyenu fiafia me ha me globe merula nanyiko be ile ya itonyi be ya vano gbedomra ile nuchim dole gbedomra ta nula tro bere na ne ke bele to trogo ele be na chite ne dogbera voa na chite na jemoji mire koma ta abe mi a Kristo to vito Kristo to ma lupom na enye be ne echinu adofo dogbera vo abale ke mi haro mi we mi convoquer mi no vitugo to be mi ava mi no dune mi dogbera de Togo pa nyaata ala be ne fa video to be busura joa ne glogodo ha mawre la yeme ta mi ape gbedodora nyebe busuma ga dovo me gbe mi dogbera vo kwa mi afo asi ada ta me be mawule wo go ele be mi okata mi acha titre ayi mi ajemoji ike mi dogbera vo le audio nye pe nya me ya ona be audio a ekpe vire nye me nya la tin passer radio vo ami ale nkurenchi eya nye ema ta me le pe Togo vire siade be zo afin tonto mi ja jenu ogome ya c'est dire à Ovana mi raison à moitié. Fifi à moitié quand tu as mirura ou tout. Ben il a non réalisé. Et je regarde l'Amérique pour. Et je viens tout à. Mima aga chonya Américain chi. Elle a benu ike me nyale mi a Togo vieux menyebe. Mima lona mi no no open yagbo. Amérique baba nyakama gbo frère Serafele. E go ben e hakplom mele tamanyale ye Togo vio pe mentalité le e Togo vio capable abene nyune a dubu meto chawu bene nyune ye no vi Togo to pe agbeno no kwa pe mentalité ma e ye wo be mi ape dua mete to tro mete le vavamo ta akoyala mi rola gbogbo mi roku aji e ye mi agbobela edula nyuna Togo edula nyuna ya Togo vio mire comme c'est ma alors ben novi amos eglobe mi metti non a duo ne mi le dua a dire komi ona no kata c'est parce que mi man lona mi no no
mi me lona mia no no crown eye na mere le nko la mia be menye yeru la no nko nya nyeru la no fima kene menye nye le fima ko la enu adu la gble ru la tomio katanchi e makatanya abusan Satana kple gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe dɔ na kple ƒe manifestation eye mama Esther ƒe enu ya révélation yi ke mo kɔsɛbɛ mo interview le radio canal K dzi ku ɖe enyama ŋuti eye míawo katã mi nya be la du sia du la gbɔgbɔ ɖe li ye le fia ɖum ɖe duma dzi eye mi nya Togo ƒe dua la gbɔgbɔ vɔ̃ hã le fia ɖum ɖe dzi eye mia kristotɔ yiwo ke le duma me la ne mi do gbe ɖa vɔ heƒo gbɔgbɔ vɔ ƒe asiwo ƒu gbe ɖi ele zɔ be mia dogo dze mɔ dzi abe ame kɔtɔewo nene eye míawo hã míatsɔ míaƒe avɔ akpe mía nɔviwo ƒe avɔ eye vevietɔ la mi ɖo la lɔ̃ mía nɔnɔewo lɔlɔ̃manɔme la enu ya agate ma gblẽ lɔlɔ̃mananyi nanewo le si ko ame ɖe nava fabriquer nya ɖe agblɔ ʋum ta mia Belgique tɔ yiwo ke ame yiwo ke le Belgique nɔna nuwo ƒomevi wɔm vevietɔ mia Belgique tɔ Paris tɔ ɖewo hã le me vɔ vevietɔ mia Belgique tɔ ɖeka dze ɖe le fi ma eya tɔ ko nye be yanɔ fe ɖum le ame ŋuti anɔ ame ŋuti gblẽm la tro agbenɔnɔ hafi ne wòava nɔ tro ta mi na míatɔ mía nɔnɔewo lɔlɔ ye ko míate ma ɖu dzi le nya ya me lo Mawu ne yira mi ame yiwo katã se frère Séraphin ŋkɔ. Enyo aƒetɔ Séraphin akpe manya gblɔ ɖe mi la do nɔ be oyi no me na mi kito ye egbe be tsa kɔ nyo ɖe ne to ɖe sena nua ne ba se nu míagblɔ kpɔ be avu le te lo míanɔ du wetrɔ bɔ kɔ na wo lo. Yo nɔvi Amos akpenɔ hã kaka akpenɔ kaka abe le ke eɖo ŋku dzi nye be nye hã mate ŋu aɖe nane me ne nɔvi nye togotɔwo ta meda akpe ne todzinɔlawo katã ame yiwo ke sena radio avu le te ŋkɔ alo ame yiwo ke nɔna to dzi gasia game be yewoase nya ɖe kokoko analyse politique alo leke mi kpɔ nu aɖo alo ke togovi kɔtɔwo kpɔ nu aɖe me na yiwo ana be dzideƒo aɖo yiwo sia akpe na mia todzinɔlawo katã mabe avu le te mina míabla go non seulement mía abla go le míaƒe azɔlizɔzɔ ɖeɖewo me ko ke vevitɔ mía yovo detɔwoa míanya ame yiwo ke ada asi kotoku me akɔ kpe ɖe mía nɔvi yiwo ke le avua wɔm le terrain ŋuti yiwo ke dzidzi le mía gbɔ togbɔ be míawo hã míele zɔzɔm le teƒe ya mi ɖona ʋuwo yina teƒewo hã míagate ŋu awɔ ma hã ta medo gbe na mia dometɔwo ɖe sia ɖe mía ame yiwo katã ese mía ŋkɔ tsɔ míaƒe ɣi ɖo anyi ese nu yiwo ke míegblɔ nyameɖeɖewo katã akpe na mi kaka akpe na mia todzinɔla ɖe sia ɖe lo ke míabe gayi ga ɖe me. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Yo Togovi lɔlɔ kaletɔ ko se miabe ŋkɔ le radio à vous l'été di mi do akpe na mi do miabe toɖoɖo ta mi xɔ se be nyake mi makudo mia fofo mawudɔwɔla aƒetɔ Séraphin edze to me na Togovi geɖe yame sia me sɔetɔ me ɖeka nyake míagblɔ kponyi be Togovi nyɔnu Togovi nusu Togovi kaletɔ o le dzi tɔtrɔ na dzu o ne o le dzi tɔtrɔa o mate sɔ alɔ do atame kpe ɖe o etɔ dzi o la nɔ avu dzi o la nɔ ye mi gblɔna be dukɔ ketsi na te ho gblɔ nya ɖeka eɖo kpɛnkpɛn me sɔ wɔ axɔ akɔ sesẽ ɖe eye aƒetɔ Thomas Sankara amenugbea mawo no da eɖo fafa teƒe Burkina Faso tɔ gblɔna be kluvi ke gblɔna be alo anɔ te kpɔ be aƒetɔ ke le ɖo kluvi mea ele va so ye be kɔsɔkɔsɔa kluvi wa helu ne lo helu la kpɛsɛ do wo ŋutɔ la dzagbagba la ɖe ɖo to le kɔsɔkɔsɔa me aƒetɔa mava ɖe to le kluvi nye me kpe ɖe o ye mi gbalẽ gblɔ tsɔ be ŋɖekpekpe to nɔ dzɔ avuya ɖe ela ye dzi lo ayake po le xixi be godoa tɔtrɔ ba ya ma toto ŋuti o ne ma toto ŋuti o aɖe ami sia me ba gbagba tsetse la ɖo me míame ko le gbedzia ɖe dɔkita gãgãwo le míame journaliste gãgãwo le míame ingénieur gãgãwo le míame xɔmanyatɔ gãgãwo le míame xɔmanya wɔte wa ɖe
o hia amoko mi sukulu chakpo wa ameko mi sukulu chon wa gede wa chon hia homanya tonwa wolo iwo li mi mamo be hunu odo na loabi e pile podogbo podo chan e le pigbo alo vi pata nso mi adachi mi abe libi mi adachi adrewawo mi ale novisi ne togwa mi ale lo ni mi ade tole hakabelo